আমি আমালোকে অৰুণাচলৰ পৰা আহিছোঁ। মই গালো ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, ইটানগৰৰ পৰা আহিছোঁ। আজি আমি একদম ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ অসমতে আমাৰ টানি গ্ৰুপৰ মিচিং ছ'চাইটি আছে। দে আৰ দ্য বিগেষ্ট লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন অফ দ্য টানি ক্লান অসমত আছে। আমালোকক মাতিছে, আমি আহিছোঁ ইয়াতে। Adi tani abu tani ngulu buro burmango sei alo sei lubidung nguluk ke buro burmang asino namdem doni polok ke aomang ngulu adi tani boyam sok ke dune missing abu tani adi tok ke kangkap gedung nguluk ke boyam sok ke missing abu tani ke missing youth festival se ayasem ngulu turiar timo pae se ayang ribusem ngulu ringgap tilam pae sempe kangkan kaim dope অসমতে আমাৰ টানি গ্ৰুপৰ মিচিং ছ'চাইটি আছে। দে আৰ দ্য বিগেষ্ট লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন অফ দ্য টানি ক্লান অসমত আছে। আমালোকক মাতিছে, আমি আহিছোঁ ইয়াতে। আমাৰ এই मिसिंग पोरीना तकम तिलक दले का लीडरशिप में और हमारा चेंगिया सर है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल अंडर हिज लीडर गाइडेंस एंड चेयरमैन सर আমি অৰুণাচলতে আমাৰ 5টা গ্ৰুপ আছে টানি ক্লানৰ। আমি আদি আছে, গালো আছে, মিচিং লিচি আছে, পাতানি আছে, তাগিন আছে। অলমোষ্ট আউট অফ দ্য 5 ক্লান আমি 4টা ক্লান আহিছোঁ। তাগিন ছ'চাইটিৰ পৰা অলপ মানে কমিউনিকেশ্যন অহা নাই। আমি খুব ভাল পাইছোঁ। এনেকৈ আমাৰ এই টানি গ্ৰুপটো মিলি পেলাই আমি এটা ভালকৈ কৰি এটা কমন লেংগুৱেজ হ'ব লাগে। আমিতো মানে একে হয়, সেইকাৰণে আমি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আমাৰ এই মিচিং কমিউনিটি আসামত আছে। আমাৰ ইয়াতে ফুডচিলতে আমাৰ মানুহবিলাক আছে। ইয়াতে অলপমান আমাৰ কিবা বাউণ্ডাৰী চাউণ্ডাৰী তেনেকুৱা হ'লেও আমালোকে মিউচুৱেলি উই মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য থিংছ এণ্ড উই আৰ অনলি বাউণ্ডাৰী ছেপাৰেট কৰিছে, কিন্তু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ ইজ ছেম। এতিয়া ইমান দিন অলপ মানে হেপালে হেপালে থাকিছে, অলপমান কালচাৰটো অলপমান মানে মানে ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল। নাও এতিয়াতো একেলগে একে হৈ যাব। সেইকাৰণে আৱাৰ এইম টু হেভ এ কমন লেংগুৱেজ, কমন এটা লেংগুৱেজ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে এইটো চুৰু কৰিছে আমাৰ ব্ৰাদাৰসকলে, মিচিংসকলে, অসমত থকা মানুহসকলে চুৰু কৰিছে। আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা কৰি আমি আগতে আমাৰ নাম টানি ক্লানৰ থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি, থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড জানিবলৈ দিব লাগে। আমাৰ চাইনাতো আমাৰ ক্লান আছে, এনেকুৱা দুসৰা জেগাতো আছে, ইণ্ডোনেছিয়াতো আছে। সেইকাৰণে আমি খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু এনেকৈ সদায় হৈ তালে আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট মানে তেখেতসকলে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে। আমি মনৰ পৰা খুব ভাল পাইছোঁ। এনেকৈ আমি এনকাৰেজমেণ্ট কৰিব লাগে এক দুসৰাকে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ আমাৰ মিচিং কমিউনিটিবিলাককে। আৰু তাকাম মিচিং ফৰিনা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নকে উই আৰ গ্ৰেটফুল টু মিচিং ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন youth. They have organized such a beautiful this festival. Thank you very much. हम लोग को यहाँ में जो हमारा यहाँ का मिसिंग ट्राइब, हम लोग का भाई भाई है, तानी का फैमिली है, हम लोग को यहाँ इनवाइट किया। हम निसिंग कम्युनिटी अरुणाचल से बिलोंग करते हैं। पूरा हम लोग का अरुणाचल में हम लोग तानी बोलने से तानी का 5 फैमिली है, जो अपतानी है, आदि है, गालो है, तागिन है, निसी है। और हम लोग का एक फैमिली यहाँ में है, आपका असम में है। जो असम में जो रहने वाला जो मिसिंग है आज का दिन, तो ये सब हम लोग का तानी फैमिली है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग मिसिंग जो है एक हम लोग ब्रदर रूप में रहता है। हम लोग सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने से आपका असम में भी हम लोग का मिसिंग जो जनजाति जो है, हम लोग का मिसिंग जनजाति जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो ट्राइबल पॉपुलेशन इन असम में है। तो हम लोग ये एक नॉर्थ ईस्ट बोलने से हम लोग एक ब्रदर रूप में बैठता है। तो हम लोग का दिल दिमाग हमेशा बड़ा होना है और बड़ा होके हम लोग एक दूसरा से मिल के बैठना है। जैसे कि हम लोग का निसंग बेल में भी, निसंग एरिया में, जैसे कि आप लोग का ये दिमाजी डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेनपुर, सोनीतपुर, ये डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का निसंग बेल में था, हम लोग बॉर्डर में एक शेयर करता है। जो कुछ बॉर्डर में कुछ सेंटीमेंट आता है, एक तो भाई का रूप में, एक भाईचारा का रूप में, एक अपना आदमी का, अपना तानी आदमी का रूप में हम लोग एक सेंटीमेंट को अटैच करके केवल ये एक सेटलमेंट बैठ के एक अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए।